یا صاحب نے ویکھو دسیا بھی اے موقف جڑا ہے بھی یہ یہودیاں دا ہی قول ہے اور یہودی ہی عیسیٰ ابن مریم نو یعنی صلیب دینا چاہندے سی، لیکن بنی اسرائیل اس تو ڈینائی کر رہا سی، وہ کہہ رہا سی جی اتنے ذکر ہی نہیں، یہودیاں دا ذکر ہی نہیں جی، یہودیاں دا تعلق ہی نہیں ہے۔ ویکھو قادیانی خوش ہو رہے سی، حالانکہ قادیانیاں دا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ سارا جڑیاں ایتاں ہن وماکر ومکر اللہ علی ایت یا وقولہم والی ایت جڑی ہے یا وما قتل وما صلب والی، یہ سارا جڑا منصوبہ یہ یہودیاں دا ہی ہے۔ لیکن رات جدوں دوسرا بنی اسرائیل اس چیز تو ڈینائی کر رہا سی تے قادیانی خوش ہو کے قسم دے نعرے مار رہے سی، حالانکہ دیکھو قرآن پاک دی واضح آیات دا انکار کر رہے ہیں بھی یہ سارا جڑا ذکر قرآن پاک ہو رہا ہے یہ یعنی یہودیاں حضرت موسیٰ دی قوم دا ہی ہو رہا، لیکن رات قادیانی ایک 600 یورو بچان دی خاطر رات اس چیز تو سراسر انکار کر رہے سی اور وہ نال خوش ہو رہے سی جی بنی اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے، حالانکہ بنی اسرائیل تو انہاں دے عقیدے دے بھی خلاف کر رہا سی۔ اگلا وما صلبو ایک علیحدہ مسئلہ سی، وہ تو چلو بعد دا معاملہ سی، لیکن پیچھے ہی وہ کہہ رہا بھی اتنے تو ذکر ہی نہیں یہود دا یا بنی اسرائیل دا ذکر ہی نہیں، لیکن قادیانی اپنے عقیدے دے خلاف ہی ایک 600 یورو دی خاطر رات پھر نعرے مار رہے سی، اس چیز دا دکھ ہے جی۔ عبداللہ، ہلو عبداللہ بھائی، جی جی میں تھانوں نا ان باکس کیتا ہے کچھ، چلو میں دیکھنا ہے ایک ڈیبیٹ دا، ٹھیک ہے میں تھلے اتر کے چیک کرنا ہے، انہوں ذرا تسی گو تھرو کرو اور او دی پہلی دوسری تیسری چوتھی پنجویں چھٹی لائن نو ذرا تسی دھیان نال پڑھو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا گلوبل بھائی۔ چھٹی لائن تو پورا سینٹینس نو تسی پڑھو، اس ٹاپک نو ذرا اوپروں پورا ٹاپک نو کنسیڈر کردیا ہویا نا تو پھر ذرا تہن سمجھ آ جائے گی گل دی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔ رائے صاحب کیا حال جی؟ تو ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ٹھاک جناب، خیریت، تسی سناؤ؟ کرم اللہ پاک نا۔ کتھا گسنے ہو؟ اتھے ہی ہونے، اتھے ہی ہاں، سونے رہنے تہاڈیاں گلاں ویکھو، تساں بھی تھوڑے جہے لوز پوائنٹ دیندے ہوندے ہو وچ، کیوں؟ گل کچی نہ کریا کرو۔ کس طرح؟ نہیں سمجھاؤ نا سانو، کر وینے کچی گل نہیں سمجھاؤ اور نا۔ تسی جد تک میرا مشاہدہ نا جس چیز تک میں پہنچا کہ مرزائی اصل پوائنٹ تو ہٹدے پے نے، انہیں ایک نواں قضیہ کھول کے اس تے بحث کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز پاسے کرنا ہوتا ہے، انہوں طول نہیں دینا ہوتا، اس طول تو بچا کرو بس۔ نہیں طول تے اسی اس گل نو دتا نا رات نو جڑی اس نے ترجمہ ہی سارا غلط کر دیتا سی۔ بھئی ترجمہ اس دا تو واسطہ ہی نہیں نا، ترجمے دا اس تے ترجمے دا تو واسطہ ہی نہیں ہوتا نا۔ جڑی چیز انہاں ثابت کرنی ہے نا، ڈاکٹر دی داد دا شیخ دی داد دا کال دینا ہے، نہیں کالج کوئی یہ جی گل ہے نہیں تو پھر اس تے بحث کوئی نہیں ہوتی، ڈائریکٹ کال دیو۔ سر ایک منٹ، تسی ہن اتھے بیٹھے ہو، تسی اتھے اے کہہ دیو جی کہ ترجمہ اے وے کہ احمد داد دی بلیف سی کہ سولی تے چلایا گیا مگر اتھے موت نہیں ہوئی، تو پھر تسی اس گل نو طول کس طرح نہیں دے سکتے ہاں سی؟ نہیں اس طرح نہیں نہ ہونا کہ جس لئے بندہ ایک گل کرتا ہے تو کوئی دلیل بھی دیندہ ہے اس گل دی کہ میری دلیل ہے اس تو میں بلیو کر رہا۔ اے دلیل میں تو انہوں دستا نا، وہ ایک عمر پائی دی چاڑی ہوئی ویڈیو تے نال جڑی کتاب ہے جس نے ساڈا سارا کیس ہے اس نے اس غلط ترجمہ کر دیتا اس چیز دا۔ بھئی ترجمہ نہیں نا، میں تو شیخ دی گل کر رہا بھی شیخ صاحب دا جے عقیدہ ہے تو انہاں دلیل کہہ دیتی ہے، جے کدے سائیاں دی عبارت پیش کر رہے ہیں تو دلیل بڑھدی نہیں۔ دلیل تو انہوں قرآن چ دیتی ہے نا، قرآن وچ کیڑی آیت اتھے پیش کر انہاں ترجمہ یہ کیتا ہے 157 اے جتھے پیش کیتی نا اتھے ترجمہ ہی نہیں ہے۔ نہیں انہاں اے کنکلوڈ کیتا اپنی کتاب دے آخر وچ کہ میرا ایز اے مسلم جڑا عقیدہ ہے وہ قرآن والا چیپٹر قرآن والا ہے، چیپٹر 4 آیت نمبر 157 یہی کیتا نا۔ اس دا انہاں کو ترجمہ مانی خود لکھا ہے ڈاکٹر دیدار صاحب نے یا صرف آیت دا حوالہ دیتا نے اپنے عقیدے تے؟ آیت دا حوالہ ہے، آیت دا حوالہ ہے نا، بس اتنی کی گل ہے نا۔ راجہ صاحب جی السلام علیکم۔ راجہ صاحب آپ اپنا ان باکس میں دیکھیں، ایک آرٹیکل میں نے آپ کو سینڈ کیا،
इस आर्टिकल को आप यहाँ से कॉपी करके सीधा गूगल में जाके पेस्ट कर दें तो पूरा आर्टिकल खुल जाएगा। लेकिन कल तो माशाल्लाह राजा साहब ने पानी पला पला मारे है ना ये उसकी। पानी ही पिलाएंगे इसको पढ़ने के बाद भी। राया साहब आप जरा गो थ्रू करिए प्लीज। मतलब कैसा साहब मेरा और कोई बहस नहीं सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ तर्जुमा गलत कर वो बड़ा अच्छा तुसी कल माशाल्लाह क्लैरिफाई कीता है और ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਨ ਲਾਇਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਕਾਨ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਨ ਪਾਣਾ ਪਿਆ 161 60 ਨੰਬਰ ਸਫਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਈਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਨੇ कमरान राजा भाई मेरी आवाज पहुंची थोड़े तक? जी जी बिल्कुल पहुंच गई। जी जी हाँ जी, आपने ना पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी लाइन से इसको पढ़ना है जरा। ठीक है मैं नीचे उतर कर पढ़ सकता जी हूं। जी जब आपको टाइम मिले ना प्लीज इसको लाजमी गो थ्रू करें। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ग्लोबल भाई जहाँ लिखा हुआ है ओपनिंग आर्गुमेंट उसके नीचे से छठी लाइन यार ये देखो ना जहाँ से लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिबेट ओपनिंग आर्गुमेंट से जहाँ से शुरू हो रहा है मिस्टर चेयरमैन वहाँ से पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी वो पढ़ो। वो बात तो उसने अपनी वाजे कर दी है उसके अंदर, पढ़ो जरा। जी कमरान साहब अपना माइक ओपन करें। कमरान कमरान जी ओपन हो गया लाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार केड़े मौजू ते लाइव लगी है? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। अच्छा ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? लाहौर तो। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਤੇ? पहली बारी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? नहीं मैं पता ही नहीं मैं केड़ी लाइव विच आ गया मैनू डायरेक्शन दियो ना कि केड़े मुसलमाना दी ब्रॉड है रद्द कादियानियत दे बारे च। जी मुसलमाना दी ब्रॉड है रद्द कादियानियत दे बारे च। केड़े कादियानियत? मुसलमान भाजी कादियानियत नु रद्द करना, कादियानियत दे खिलाफ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਰਾਤ। नहीं वो उन्हें कहंदे पता यार, मैं क्यों नहीं पता पता? नहीं कादी है ते मैं क्या दस दी कि कादियानियत नु रद्द करने दे बारे च उन्हां दे अगेंस्ट। समझ आ गई? ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओ यार पता कादियानी कौन मुस्लिम कौन? मैं इत्थे सिर्फ एक गल करन वास्ते आया कि तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਯਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਰ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲlah ਗਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਆ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਆ ਗਾਲਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਰੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਲਾ ਆਪਸ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ? ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਨਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾ ਗਾਲਾਂ ਯਾਰ। साहब ये पूछे कि ये सोए हुए थे उठ के आए यार ਜਦੋਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਚੱਕ ਸੋਏ ਕੇ ਵੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਜਾਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ brother। ਉੱਤੇ ਆਣ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕੌਮ ਹੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਕੇ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਸੁੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ 5-4 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਉੱਥੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਤਵੇ ਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੰਮੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲੋ ਕੰਜਰ ਭੈਣ। फिर गाना तो बगैर अपना पॉइंट रखो ना, फिर पता लगे तुझे पॉइंट रख सकते हो। ਕਰਨੀ ਹਮ ਗਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖਣਾ ਕੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੇਂਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਿੰਗਰਾ ਢਲ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੇ ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਹੋ ਮਿਊਟ ਕਰੀ ਜਾ ਜਮੀਨ ਬੰਦ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ, ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਅਸਾਂ। ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਬਗੈਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਿਓ ਵੀ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੀਰ ਲਤੀਫ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੀਰ ਲਤੀਫ, ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਮਲਕ ਅਸਦ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। हाँ जी क्या बात करनी है आपने? मैं क्या मैं तो मीर लतीफ साहब ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ नहीं देंदे ਤੇ पैसे ਲੈਣ ਆਇਆ मैं ਤੇ कहते मोहतरम आप जो पैसे लेने आए हैं आपको पहले पूरी बात का पता है, पहले जाएं आमिर नज़ीर से कहें कि वो अपना अकीदा बताए। मैं कहा जी हाँ जी मैं पूछ के आया अकीदा। आमिर नज़ीर साहब ने किया है कि मेरा अकीदा वही है जो तमाम मुसलमानों का अकीदा है, और तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है कि हज़रत साहब ने मरियम को ना सूली पे चढ़ाया गया ना वो कत्ल हुए, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ बुलंद कर लिया। मैं क्या मैं पूछया उन्होंने को अकीदा आते उन्होंने मैनू ए बयान किया है और इनू मैं वैरीफाई किया कुरान पाक नाल बिल्कुल ठीक है। तो हुण तुसी ये दसो कि पैसे कदों दोगे? कहंदा पैसे भी दे देने आ, पहले ये दसो कि अगर तुहाडा यह अकीदा है तो तुहाडी तफसीरां विच क्यों डिफरेंट अकीदा है? फिर मैं क्या असी तफसीर तू अकीदा बनाते ही नहीं, असी तो अकीदा बनाते कुरान पाक की आयत तो। तफसीर तुसी अकीदा क्यों बनाइए? तफसीरां भी तो कुछ ना कुछ लिखिया होएगा, तो कुरान पाक की आयत तू अकीदा बनाया जाता है। तुसी अगर अपना अकीदा तफसीर तो बनाना तो बनाते रहो, असी अपना अकीदा कुरान पाक की आयत तो बनाना है। कहते अगर तुसी कुरान पाक नूं मनदे होंदे तो तुहाडे अंदर 72 फिरके बनदे। मैं क्या चलो हुण फिर तुसी फिरके आले पासे टुर पे हो तो मैनू दसो कि 72 फिरके कित्थे बने ने? किसने कहा 72 फिरकियां दे बारे तुहानू? ते किहड़े 72 फिरके ने? मैनू तुसी गिन के सुनाओ जरा। मैं तो नहीं कहता कि मुसलमानों की उम्र की कोई 72 फिरके ने। मकतबा फिक्र तुसी कह सकते हो। कहता इसदी अख च मोतिया उतर गया, इनू तले ला दो। अच्छा उन्हें मैनू तले लाता। थोड़ी देर बाद आपस गप्पा शप्पा मारते रहे। थोड़ी देर बाद कहता वो दूआ बंदा कहता इनू चुको, मैं इहदे कोलों नमाज सुननी है, अच इनू नमाज आंदी है। अच्छा उसने फिर दोबारा मैनू कॉल पाई, मैं फिर दोबारा उत्ते चला गया। मैं क्या हाँ जी तुसी नमाज सुनो, ज़कात सुनो, सारा कुछ मैं तुहानू सुनावांगा, पहले दसो कि ये पैसे कदों दोगे? वो फिर शुरू हो गया, तुहाडे अंदर फिरके ने, तुहाडे अंदर ये है, तुहाडे अंदर वो है। इन्नी देर इतना मैं उसनू कहा, मैं क्या देखो मैं तुहाडे नाल बड़े अच्छे तरीके नाल गल कर रहा। उस टाइम तक जिस टाइम तक तुसी भी मेरे नाल अच्छे तरीके नाल गल कर रहे हो तो मैं अपने आप नू बहुत कुछ समझदा वां। जे तुसी जरा जी बदतमीजी कीती तो उसका जवाब मैं ऐसा देवांगा कि तुसी क़यामत तक याद रखोगे। ए मेरी गल याद रखना, किसी रियायत दे मुस्तहिक बिल्कुल भी मैं तुहानू नहीं ठहरावांगा। मैं क्या बाबा जी नू सामने करो मीर लतीफ साहब नू ते इन्हां नाल गल कराओ मेरी। इन्हां नू मुसलमानां दा अकीदा दस दिता है, हुण क्यों नहीं सानू हवाले देंदे या क्यों नहीं? गल तो साडी ये सी कि मैं हवाले शाया कर दूंगा, 500 जमा कराया मैं हवाले शाया कर दूंगा। तो हुण क्यों नहीं, क्यों नसे पे ने अपनी बराट ते जिथे इन्हां नू 4-5 गालीबाज बैठे होण इन्हां दे नाल तां ये गल करदे ने, वरना ये गल ही नहीं करदे। इन्हां दे पिछे पिछे असीं फिर रहे हां। कहंदा मैं ऐसे अंधे बंदे नाल गल नहीं करनी
ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਗਾਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਤਵੇ ਲਗਾਏ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਪੇ ਕੁਫਰ ਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इमाम मेहदी पे कुफर के फतवे लगेंगे। मैं कि ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ, हर गल हदीस कुरान दी आयत, ये अकीदा, वो फलां की किताब में, वो फलां की किताब। मैं क्यों झूठ बोलते हो इस उम्र च आके। उन्हें ना मैनू अगू बदतमीजी नाल गल करनी शुरू कर दी, ओए तू इस तरह करदा, तू तलाक ते आ गया। तो फिर मैं कोई लिहाज तो नहीं किया बुढ़े का, बुढ़ा चूहा मेरे नाल बदतमीजी कर रहे हैं, तू एक मरज़ई हो के जिहड़ा मेरे सामने, मैं तुहानू तक्किया नहीं, तुसी दुनिया की किसी नुकड़ ते हो, किसी मुसलमान के सामने आके तुसी ये नहीं कह सकते कि मैं मरदई हाँ, तो तू हुण इंटरनेट ते बह के मैनू गालां कड्ढे या मेरे नाल बदतमीजी करे। बहरहाल मैं भी अपने जवाब विच उसदी फिर एक कर दी, दोए माँ भैनां, फिर उसने मैनू ड्रॉप कर दिता। अगली बराड़ ते गया किसी और बराड़ से दोबारा, मैं उत्थे चला गया। मैं कहा इसने जो झूठ बोलिया वो हदीस दो। उस तो पहले मैं चला गया, ज़िया भाई बैठे हुए सन एक बराड़ ते, मैं क्या फिर कंफर्म कर लवा, मैं क्या ज़िया भाई ऐसी कोई हदीस है। ज़िया भाई ने सब ऐसे हदीस ते ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਦੁੰਬੇ ਕੋਲੋਂ 300 ਜਿੱਤੇ ਆ। मैं कल ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं? अच्छा गल कर रहा। मैं क्या मैं मजीद कंफर्म कर लवा, कंफर्म करना तो मेरा काम बनता है ना। ते ज़िया भाई ने क्या कि ये वही हदीस है जिस पीछे दोज़ख दा दुंबा 300 यूरो हार के क्या सी। उस तो बाद वो जिथे जावे ना, मैं उत्थे जावां तो अगला कहे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये बंदा क्यों थले आया है, जो उन्हें वो बराड़ ही छड़ दी। हुण उहदे कोलों वो हदीस लैनी है हर सूरत विच, नहीं तो उसने फिर एक दफा झूठ बोलिया, फिर वो शायद बट्टी दी गल कर लो मलिक साहब कंप्लीट। मैं कितने करन देने हो तुसी लोग? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना कि जाना ना प्लीज। आमिर भाई मैं 1 मिनट की गल करनी तुहाडे नाल। आमिर भाई 1 मिनट की मैं गल करनी। चलो मैं मेरी गल खत्म हो। अच्छा चलो शुक्रिया। आमिर भाई मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, the Muslims believes this authoritative statement as the veritable word of God, and as such he asks no questions and he demands no proof. He says these are the words of my Lord, I believe and I affirm. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਵਰਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਗਾਇਸ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਦੇयर। ਨਾ ਜਾਈ ਯਾਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰੋ। possessing recognized or evident authority clearly accurate। ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਾ ਹੀ ਦਵੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ possessing recognized or evident authority clearly accurate or knowledgeable an authoritative critic an authoritative source of information। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ authoritative words ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਕਰੰਟ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਛੱਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਦਰ ਪਲੱਸ ਥਿੰਗ ਹੈ। The Muslims believes this authoritative statement as the veritable word of God. And who published this article? And as Ahmad Didat da yaar article ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ में ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਪੀਚ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਪੀਚ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਚ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਪੀਚ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਪੀਚ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਚ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, the Muslims believe this is authoritative statement as the veritable word of God and as such he asks no questions and he demands no proof. He says these are the word of my Lord. I believe and I affirm. ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। I believe and I affirm. अस्सलाम वालेकुम जी अली भाई, क्या हाल है? ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਈ ਬਲੀਵ ਐਂਡ ਆਈ ਅਫਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। उस्मान भाई किधर गैप हो गए? नहीं, मैं कहीं भी गायब नहीं हूँ। एक दिन की खबर है, ये अमन नज़ीर भाई का आजकल बड़ा रोला चल रहा है और मेरे पर्सनल में कादियानियों ने मरज़इयों ने वीडियो भेज के तंग किया हुआ है और एक छोटी सी वीडियो लगाई हुई है कि ये बनी इसराइल की रवायात हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी जगह किसी और को सलीब पे चढ़ाया गया है, कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं है। और मरज़इयों को मैंने 3-4 मरज़ई कादियानियों को रिप्लाई दिया है मैंने पर्सनल में, उसके बाद उनका जवाब कोई नहीं आया। और मैं कहा अमन नज़ीर भाई से पूछूं तो सही कि आपने इनको कौन सा टीका दिया है? कोई टीका शीका कोई डंगरों वाला ही लगा दिया, मुझे लगता है काफ़ी डर ही। मलक कैसे साहब बताते हैं, तो मैं म्यूट कर दूं, शोर है मेरे पीछे। मलक साहब आवाज आ रही है? पहली बात तो ये है कि भाई मुसलमानों ने ये क्लेम कब किया है कि ये अकीदा कुरान और हदीस से है? पहले तो ये मरज़ई कादियानी तो बता देना हमें। वेरी गुड। कि ये क्लेम किसने किया है कि ये जो अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम वो शुबे में डाल दिया उनको और उनकी शबीह बना दी गई। ये अकीदा जो है वो कुरान और हदीस में है मौजूद, सही हदीस में, मरफू हदीस हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो। हाँ, तफसीर में है कि तफसीर में हमें ये मिलता है एक जगह पे कि जैसे कि वो खिड़की से चले गए और उनकी जगह उन्होंने किसी और को पकड़ लिया, लेकिन वो भी ताइद के तौर पर, ना कि उसको महकम जानकर, क्योंकि अल्लाह जानता है क्या मामला हुआ। तो ये कादियानियों ने अपना रोला डाला हुआ है, जबकि मिर्ज़ा कादियानी ने तो पूरी की पूरी अपनी अकीदे की जो दीवार है वो सारी की सारी यहूदियों और ईसाइयों की रवायात से खड़े की हुई है। तो इन पर कब बात करेंगे कादियानी मरज़ई कि तुम अपने अकीदे की बात जो है वो बनी इसराइल और ईसाइयत की जितनी भी कुतब हैं उनकी रवायात से लेते हो, और जबकि वो कुरान के बिल्कुल मुखालिफ है, बिल्कुल मुखालिफ, 360 डिग्री मुखालिफ है, वो ले लेते हो। जबकि मुसलमान अपनी ताइद में अगर किसी रवायत का जिक्र करें तो वो कहें ले जी ये कुरान और हदीस में नहीं है, लिखो जी बनी इसराइल का कह दिया। तो मिर्ज़ा कादियानी ने क्या किया, सारी की सारी कुतब ही उसकी ईसाइयत और
یہودیت کے اوپر مبنی ہے، اور جبکہ اس نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی مغلظات بکے ہیں وہ تو سارے کے سارے یہودیوں کے لیے ہوئے اعتراضات ہیں، اور خود کہتا ہے کہ بھائی یہودیوں کے جو اعتراضات ہیں ان کو تو دفع کیا ہی نہیں جا سکتا، دور ہی نہیں کیا جا سکتا، صرف ہم نے یہ مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ وہ نبی کہلانے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا ہے تو ہم نے مان لیا، ورنہ جو ان پر اصل حقیقت میں اعتراضات ہیں وہ تو دور ہی نہیں ہو سکتے، یہ وہ اس نے بکواسات کی ہوئی ہیں۔ تو یعنی کہ ان کا اپنا معیار اور ہے، جبکہ قرآن کی تائید میں مسلمان کسی بات کو لیں تو یہ رولا ڈال دیں گے، اور یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ جی علی بھائی، باقی امن نذیر بھائی آتے ہیں، میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ بھائی وہ ٹیکہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سیدھا تدری صاحب نے نیچے لکھا ہے، وہ آپ پڑھ لیں، وہ والا ٹھیک ہے۔ آ رہی ہے میری آواز ٹھیک آ رہی تھی؟ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اور نیچے ایک عقاب آیا ہوا ہے، عقاب سے ایک بار مفتی صاحب نے پوچھ لیا کہ یار وہ جلسے میں بندے کتنے تھے؟ وہ جیسے وہ فلم میں نہیں آتا ایک کتنے آدمی تھے، تو اس کو پوچھ لیا عقاب کو کہ بھائی کتنے بندے تھے، تو اس نے کروڑوں، جرمنی کے جلسے میں کروڑوں گنوا دیے۔ اور مفتی صاحب نے جب ویڈیو سامنے لگائی، وہ کھلی جگہ بنا کے، تو وہ رو بنائی ہوئی تھی، قطاریں بنائی ہوئی تھیں، اور کھلی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، اور دور سے کیمرہ، وہ جو ڈرون کیمرے سے ویو دکھا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی 500-600 بندہ نظر آ رہا تھا، صرف قطاریں گن بھی لیں تو اس نے کروڑوں کا جھوٹ بول دیا۔ جب وہ ویڈیو آئی تو اس نے وہ گالیاں نکالی، ابھی دیکھیں وہ نیچے بھی گالیاں نکال رہے ہیں، نیچے بھی گالیاں نکالی جا رہا ہے۔ کوئی پڑھ لو جا کے، کتنی جو وہی پرانے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے وہ کتب کا مطالعہ کرے تو 200 سال 150 سال پہلے جو ان کی کتابوں میں مغلظات بکی ہوئی ہیں، انہوں نے وہی کی وہی آج تک وہ جاری ہیں، وہی کی وہی جاری ہیں، اور ایک جگہ سے ان کو جواب ملتا ہے، دوسری جگہ پہ جا کے وہی بات دہرا دیں گے، تیسری جگہ سے جواب ملے گا وہی بات دہرا دیں گے وہاں پہ جا کے۔ یہ جی 72 فرقے، وہ جی علماء جو ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق، اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کے پاس، وہ ساری یہ ایک بار میں دہرا دیں گے، اس کے علاوہ اور رٹا کوئی لگایا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے بھائی، کریں بات، امن نذیر بھائی آتے ہیں تو پھر میں حاضر ہوتا ہوں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر ان کو حوالہ مل گیا علی بھائی کہ نہیں، احمد دیدات کے حوالے سے؟ حوالہ لینے گئے ہیں تو میر صاحب بھی چلے ہی گئے ہیں، آتے ہی نہیں، آپ نظر ہی نہیں آتے۔ ملا جی، ملا، سب کچھ ان کو مل گیا ہے، بس ڈیٹ ہوئے ہیں بس، حوالے کے ساتھ میر صاحب بھی غائب ہے۔ اچھا نہیں، وہ ایسی بروڈ پر جاتے ہیں میر صاحب، ایسی بروڈ پر جہاں پر کسی مسلمان کو نہیں لیا جاتا، کسی اس قادیانی کو نہیں لیا جاتا جو سچی بات کرے۔ وہ جس براڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہاں پہ ہمیں انہوں نے مجھے 1-2 دفعہ امن نذیر کے حواریوں، ان کے حواری دیکھ لو پھر آپ، ایسے کریں نا، یہ کسی کو نا احمد دیدات صاحب کے پاس بھیجیں، ان میں سے کسی کو کہیں کو قربانی دے اپنی جماعت کے لیے، ہاں وہ کوئی ٹکٹ بک کروائیں آنے جانے کی، ریٹرن کی، تو ان کے پاس بھیجا جائے ان کو کسی کو، تاکہ وہ حوالہ نا پوچھ کر خود سے یہ ریکارڈنگ کر کے لے کے آئے۔ وہ 1 وے ٹکٹ ہے، پھر ریٹرن تو نہیں ہوتی نا وہ والی۔ ویسے تو نہیں ملے گا ان کو، ویسے تو نہیں ملے گا۔ ویسے بھی اگر فار ایگزامپل کبھی کسی ایسے عالم کے طرف کوئی ایسی بات جو منسوب ہو بھی جائے نا، تو جو دوسرے علماء ہوتے ہیں وہ ان کی توجہ دلا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کر دی تھی، اور وہ اس کا پھر رجوع یا پھر ان کی بات جو ہے نا وہ واپس اس حوالے سے وہ کر دیتے ہوتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے ہو گئی تھی۔ جیسے وہ مفتی حنیف قریشی نے کہہ دیا تھا 70 مناظرے کیے ہیں، اس طرح کی بات تھی نا، تو بعد میں انہوں نے کہہ دیا کہ مجھ سے سبقت لسان نہیں ہو گئی ہے،
تو اور بھی اس طرح کے بڑے علماء کے بیانات آ جاتے ہوتے ہیں. وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی اسٹیٹمنٹ مل گئی ہو تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بعد میں انہوں نے اس پہ رجوع نہ کر لیا ہو, کیونکہ پھر یہ تو اجماعی عقیدہ ہے نا مسلمانوں کا. اس کے بعد پھر جو کوئی سنے گا وہ علماء کی طرف بات پہنچے گی, وہ آٹومیٹکلی کہیں گے کہ بھائی آپ اپنی اس بات سے نہ جو رجوع کریں, یہ بات آپ سے ہو گئی ہے. تو وہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اجماعی عقیدے کے خلاف وہ جا کر کہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں رجوع کرتے. تو یہ کافی بار ہو چکا ہوا ہے, ایسا ہو جاتی ہے بات, جوش خطابت میں کوئی بات اس طرح ہو جاتی ہے, سبقت لسانی ہو جاتی ہے, اعداد میں الفاظوں میں ہو جاتی ہے, لیکن علماء اس کو توجہ ان کو دلا دیتے ہوتے ہیں. یہ بھی ان کی بونگی دلیل ہے میرے خیال سے. ایک جو دیکھے مرزا قادیانی کا وتیرہ کیا تھا, وہ ایک سید گلاب شاہ, اس طرح اور بھی اس نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں بڑے لوگ, جس طرح فرید الدین عطار, ان کے بارے میں جب یہ دنیا سے چلے جاتے تھے تو پیچھے یہ قادیانی یا اس کے آگے ماننے والے جیسے جیسے آگے, وہ پھر ان پر جھوٹ باندھتے تھے. دیکھو جی وہ اپنی زندگی میں نا یہ بات کر گئے تھے, بھائی وہ جا کے تحقیق کہاں سے کریں, تصدیق کہاں سے کریں, بھائی ان کا تو حوالہ بھی کوئی نہیں ہے, اور پھر جھوٹ بول دیتا ہوتا تھا. یہ بے شمار حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے کہ مرزا قادیانی وہ جو دنیا سے چلے جاتے تھے ان کی ذات پر پھر بہتان باندھ کے کہتا تھا یہ انہوں نے مجھ سے کلام کیا ہے, یہ انہوں نے مجھ سے بات کی ہے. تو یہ بھی ان کا بھی وتیرہ یہ ہے کہ وہ احمد دیدار صاحب تو چلے گئے ہیں, تو اب ان کی طرف ایک بات منسوب کر کے انہوں نے ڈنڈورا پیٹ کے اور ایسی سٹیٹمنٹ سامنے رکھ کے, وہ جو انگلش میں بتا رہا تھا وہ موضوع ہی اور تھا, وہ بتا کے لوگوں کو ہاں یہ ان کی جو مردہ لاشیں ہیں وہ تو ایکسیپٹ کر لیں گی کہ یہ دعویٰ کر دیا ہے اور یہ دعویٰ ہی کافی ہے بنا دلیل کے, یہ تو ایکسیپٹ کر لیں گے مردہ لاشیں جو ہیں, لیکن مسلمان نہیں. مسلمان تو کہیں گے کہ بھائی وہ لاؤ دلیل. وہی وتیرہ تم نے پکڑا ہوا ہے وہ مرزا قادیانی والا. اب اس کا حال کیا ہوگا عثمان بھائی؟ میر صاحب کے پاس سے نہیں لا رہے. اب میر صاحب آج ویڈیو بنا رہے نا. اچھا, ایپیسوڈ نمبر 2 کتنے دنوں بعد آ رہا ہے؟ 3 ہفتے کے بعد ایک قسط آتی ہے یا 1 مہینے کے بعد؟ نہیں جوید بھائی ویڈیو بنا کے تو پھر وہ تو ویڈیو کھیلنا ہو گئے نا, ویڈیو کھیلنا ہو جائے گا, ویڈیو کا جواب دیا جائے گا, وہ کہیں گے کہ نہیں وہ بات ایسے نہیں تھی, وہ بات ایسے تھی, مکر جائیں گے. بات ہونی ہے لائیو, انہیں کہیں لے آؤ حوالے سارے اکٹھے ایک جگہ پہ, حوالے لے آؤ, حوالوں کی دیوار کھڑی کر لو, پھر ہم آئیں گے, پھر ہم آ کے آپ سے گفتگو کریں گے, اور پھر ایک ایک حوالے پہ یہ ہوگی لائیو بات. ویڈیو کھیلنا تو نہیں, میرے خیال سے رات کو وہ بیٹھے تھے طاہر کی بروڈ پر, اور ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل نے جو کوئی وہ غلط ترجمہ کیا ہے نا, وہ اس کا بول رہے تھے. وہ ساری ویڈیو مجھے بھیجیں, میں سارا کچھ وہ سنوں, اور اس کے بعد میں آج ایک ویڈیو تیار کروں گا اور وہاں سے مواد لے کر میں اس آج کی والی ویڈیو میں ڈالوں گا. رات کو وہ اپنے قادیانیوں سے کہہ رہے تھے وہ ساری جتنی ویڈیوز ہیں, جتنا ریکارڈنگ ہے, وہ ساری مجھے بھیجیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجہ صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج ایکسپیکٹڈ جو ویڈیو آئے گی اس میں رات کو بنی اسرائیل نے وہ جو ٹوٹی بھجی نے اینٹیں دی ہیں نا, ان کے اوپر یہ حوالہ تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے, اس پر یہ کوئی دیوار چڑھانے کی کوشش کریں گے آج. بالکل. اور 1122 کوئی ویڈیو چلائے گا وہاں سے کوئی کٹنگ مٹنگ لگا کر. بھائی یہ بھی ہے نا کہ اپنے بھائیوں کو بھی ہوتا ہے کہ چلو ویسے تو نہیں گفتگو کر رہے, ویسے تو نہیں لائیو آ رہے, کہ چلو ایسے ہی تھوڑا ٹردا رہے, ایسے نہ ٹوردے نہیں ہیں, تو ذرا وقت گزرتا رہے. ویسے تو حق تو یہی بنتا ہے کہ گفتگو جو ہے نا وہ ایک بار ہی لائیو ہو, اتھینٹک طریقے سے, حوالہ جات سے. لیکن آپ یہ ترجمہ کر دیں جی. یہ امن, یہ عثمان بھائی یہ نیچے پڑھیں, یہ کیا لکھا ہے؟
अहमदी मुस्लिम का कमेंट पढ़े और वही उसका शुबे अल्लाह का कह रहे हैं, तर्जमा कर दें। ये कर देते ये कुछ ने तर्जमा ये किया ना कि ये शुबे में डाल दिया, कुछ ने ये इसका किया कि वो उनकी शबी बना दी गई। और जब ये अल्फाज दोनों अतराफ से तफसीर में भी मौजूद है, इसकी तफसीर भी मौजूद है, तो दोनों तराजुम की तफसीर भी मौजूद है। तो जब मौजूद है तो उसकी तायद में अगर, जबकि ये मुहद्दिसीन का भी असूल है, तो फिर जब ये उस तायद में अगर बनी इसराइल की रवायत कोई मिलती है तायद में, तो उसको ले लिया जाता है और बयान किया जाता है। तो अगर ये मान भी ली जाए तो कोई इसमें कोई मज़ाइका ही भी नहीं है। और जबकि एक तो रिसर्च भी अभी मौजूदा रिसर्च भी मौजूद है, उस एक डॉक्टर समर रजवी साहब थे, उन्होंने वो, मुझे उनसे लिंक ढूंढना पड़ेगा, उन्होंने लिंक एक शेयर किया था जिसमें पूरी इसकी तहकीक मौजूद है कि वाकई ही ये वाक़या जो हिस्टोरिकली ये आया है और उन्होंने वाकई ही एक ईसा अलैहिस्सलाम के जैसे नज़र आने वाले उनको उन्होंने सलीब दी है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो उठा लिया गया, लेकिन उसको सलीब दे दी गई। तो ये चीज़ मौजूद है, ये भी हमारी तायद में है, ये चीज़ मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कहते हैं कि ये तो नबी की गुस्ताखी हो गई। ये एक पुरानी तवील है, आज से मैं इनका एक चैनल होता था तरियाकुल कुलूब, वहाँ पे जरीउल्लाह होता था, और जब ना वहाँ पे ये बात गुफ्तगू हो रही थी, एक हमारे ही भाई थे, उनका मुझे नाम नहीं याद है, तो उन्होंने जब ये तर्जुमा किया कि उनकी शबी बना दी गई, तो ये वही कादियानी बती रहा, ओ हो ये तो इतनी बड़ी गुस्ताखी होगी, ये तो इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, नबी की शबी बना दी अल्लाह ताला ने। भाई अब देखें वो हज़रत हुसैन, हज़रत इमाम हसन, फिर और भी बड़े साहब हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये हज़रत उर्वा रज़ी ताला अन्हु जो है वो इनके मुशाबे हैं। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्ताखी कर दी ईसा अलैहिस्सलाम की? नहीं, मुझे ये बताएं कि जो अहमद दिदार साहब का अकीदा है उससे इस बात का तल्लुक क्या है? नहीं, ताल्लुक तो कोई नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये क्यों पूछ रहे हैं बार बार? जिन्होंने मुझे इनबॉक्स में भी ये पूछी है बात, अहमदी मुस्लिम साहब आ जाए ऊपर जरा, अपने वो बात को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं ना, बात को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। भाई साहब अपने सईद साहब जी, ये अब बात को ये ना राजा भाई, ये बात को बिल्कुल 360 एंगल पे डाइवर्ट करके उसको घुमा फिरा के अब नए मौजूआत को लेकर आएंगे, जबकि जो पहली बात हुई है उस पर ये रहें और उस पर ये हवाला दें और उस पर रेफरेंस दें। बात कर रहे हैं, बाकी जो है वो तो कई चीजें हैं, वो उनको बस लाया जा सकता है, मगर इससे अहमद दिदार का अकीदे का तो कोई यहाँ आ गए हैं। अहमदी मुस्लिम साहब अपनी तसल्ली करें आज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। तसल्ली है जी। तो यहाँ पे आके मुसलमानों और दूसरा जो हमारा वो बताते हैं मुसलमानों, ये बताएं कि वो अहमद दिदार साहब के बारे में जो अकीदा आपने उनकी तरफ मंसूब किया है वो जरा अपने अल्फाजों में इधर बयान करें तो दूसरे भाई भी सुन लेंगे। मैं भी अभी नया हूँ टिकटॉक पे, तो जरा मैं भी बोलियो तो आड़े महल्लेदार भी सुन लेंगे, एक टूटियो ते कान च मैं लाइए तो हाँ जी वो अल्फाज, हाँ जी वो अल्फाज जो है ना वो रिपीट कर दें हू बहू जो बता उनकी तरफ मैंने भी इधर ही सुना है वो अकीदा, और मैं भी सच को तलाश कर रहा हूँ। मैंने कोई बयान नहीं किया, बयान तो मीर साहब ने किया है। क्या बयान किया है वो बताएं जरा, क्या बयान किया है? यही बयान किया है कि जो हमारा अकीदा है कि उनको सलीब पे चढ़ाया गया, लेकिन वो उधर उनकी वफात नहीं हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। अच्छा, यानी कि उनको सलीब पर तो चढ़ाया गया, उनकी वफात नहीं हुई। ये अल्फाज तो फिर अहमद दिदार साहब का ये रेफरेंस आपने तलाश किया, तहकीक की? तहकीक जारी है, कर रहे हैं तहकीक, लेकिन शुबह में जो तो फिर लेकिन वाली तो बात ही खत्म हो गई। फिर जब लेकिन आप कह रहे हैं लेकिन तो बात तो खत्म हो गई कि अभी आपकी तहकीक भी मुकम्मल नहीं है। जब तक ये हवाला नहीं आएगा अगले मौजू पर, ये जो आपने अभी नीचे भी लिखा है कि शुबे अलहम, इसके ऊपर आपने गुफ्तगू करनी है कि उनकी शबीह बना दी गई, तो वो फिर ईसा अलैहिस्सलाम तो ना हुए ना, अकीदा तो बदल गया। जब एक सवाल इनसे मैं पूछ लूं, अहमदी मुस्लिम सईद साहब,
जो मैंने आपको हवाला भेजा था उससे आपने क्या अखज़ किया है? भाई वो तो कुरान पाक का वही अकीदा है, उसी से आगे तर्जमे के अकीदे निकलते हैं ना। ये जो शुबह लाहुम है का तर्जमा है, नहीं कोई शुबही करता है कोई शुबह करता है। नहीं जो मैंने अकीदा अहमद इजाज साहब कह रहे हैं मेरा ये अकीदा है, उस पर आपने क्या समझा उस किताब से जो मैंने आपको मेरा भी अकीदा वही है जो अहमद इजाज बयान कर रहे हैं। क्या आपका अकीदा है बताएं जरा। ना उनको स्लीव दी गई, ना वो कत्ल की हुए, बल्कि मामला शुबे में पड़ गया। नहीं ये तो तीसरी बात बीच में ना लाए ना उनको। हाँ, तो एक मिनट जवेद भाई, जी जी, जब उनको सलीब दी नहीं गई और दूसरी जगह पे कुरान ने खुद फरमा दिया कि उनको बिल्कुल बनी इसराइल के हाथों से बिल्कुल रोके रखा, अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि हमने उनको बिल्कुल रोके रखा। वो वाइस का फफ तो वो बिल्कुल लफ्ज़ भी मौजूद है, और बिल्कुल रोके रखा, जबकि उनको हाथ तक नहीं लगाने दिया गया। तो अब ये तो चीज़ वाज़ेह हो गई, ना तो सलीब दी गई ना उनको हाथ तक लगाने दिया, जबकि हाथ लगाएंगे तो सलीब तक लेके जाएंगे, जो कि आपका कीदा है कि सलीब तक लेके गए हैं। सलीब तो दी गई है लेकिन सलीब पर वफात नहीं हुई और कत्ल भी नहीं हुए, लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा है कि नहीं उनको तो हाथ तक नहीं लगाने दिया गया। ये तो अकीदा मुसलमानों का साबित हो रहा है। अहमद इजाज साहब भी यही फरमा रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन शुबे में कैसे वो पड़े? अगर उन्होंने कोई काम किया ही नहीं तो उनको शुबा कैसे हुआ? सिर्फ ये बयान करते हैं भाई। उन्होंने शुबे में बता तो रहे हैं आपको कि जब वो ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए जो उन्होंने आए थे रूमी, वो गिरफ्तार नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने किसी और को गिरफ्तार किया, उनको सलीब दे दी, बस बात खत्म। और क्या शुबा? और यही तो शुबे की बात है। वो आज तक अपने शुबे में अपने गुमान की वो पैरवी कर रहे हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को ही सलीब दी है। अल्लाह फरमा रहे नहीं, वमा सलबहु वमा कतलहु, नहीं सलीब दी नहीं कत्ल किया। जबकि आपने कुरान के बरअक्स ईसा अलैहिस्सलाम को वो जो अल्लाह ने फरमाया कि हमने रोके रखा बनी इसराइल को ईसा अलैहिस्सलाम से, उसके बरअक्स आपका ये अकीदा है कि नहीं उनको थप्पड़ मारे गए, उनको कीले ठोंकी गई, उनको जलील किया गया, माज़ल्लाह नकले कुफर न बाशद, ये सारे काम उनके साथ किए गए। आप 360 एंगल कुरान के बिल्कुल बरखिलाफ आप कहते हैं। और इसकी दलील भी आपको बता दूं। सवाल है जी, एक दो तीन चीज़ें गुजारिश मैं कर सकता हूँ अगर ये आप लोग बुरा ना माने। जी शाह जी आप करें बात। देखिए मुस्लिम साहब को सवाल पूछने वाले, उसके बाद आप कर लें। जी अहमद मुस्लिम साहब। जी राजा साहब, अमन नज़ीर साहब का ये शबीह वाला अकीदा है, ये वही आकर बताएंगे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये ठीक जी। देखिए ये जो कुरान पाक का नुज़ूल है ना, अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी गौर कर ले, मुफस्सिरीन को सामने देख लेना, कितने बड़े बड़े मुफस्सिरीन हैं, आपको ये बताते हुए जो है ना मिलेंगे ना कि जितने अकायद उस ज़माने में यहूद और नसारा के थे ना, अल्लाह ने उन सारे अकायद का रद्द किया है। मिसाल के तौर पर वो अल्लाह के साथ नाउज़ुबिल्लाह बेटियों को मानते थे तो अल्लाह ने उस चीज़ का रद्द किया, अल्लाह के लिए औलाद मानते थे तो उस चीज़ का रद्द किया। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से रसूमात हैं जिनका अल्लाह ने रद्द किया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से भी दो किस्म के मौक़िफ़ थे, एक मौक़िफ़ था यहूदियों का और एक मौक़िफ़ था ईसाइयों का। यहूदी ये सोच रहे थे, ये समझ रहे थे कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना सलीब दी है और सलीब ही के ऊपर उनको जो है ना हमने मारा है, और ईसाई ये कहते थे कि हम ना बचा सके, हमारे लिए जो है ना उन्होंने कुर्बानी दी और उनको सलीब दे दी गई थी। तो अल्लाह ने इन सारी चीज़ों का रद्द किया, और आपको कुरान पाक के बिल्कुल वही तर्ज में आपको ये बात समझ आएगी जैसे अल्लाह ने बाकी चीज़ों का रद्द किया यहूद और नसारा, ताकि मुसलमानों के दिलों में किसी भी किस्म का ये इख्तिलाफ इन अकायद के हवाले से ना रहे। अल्लाह ने यहाँ पर 4 चीज़ों को जो है ना जिक्र किया है। नंबर 1 ये कि वइस का फफ्त शाह जी
बैक पे चले गए हैं। हाँ जी, लेकिन मुसलमानों में तो इख्तिलाफ तो आप है ना नबी का मुस्लिम और साहब, शुबे का। आप ना आप बनी इसराइल की तरफ इस तरह की बातें ढूंढने से पहले सबसे पहले जो शाहजी बता रहे हैं, कुरान का जो अकीदा है, हदीस का वो अकीदा है, पहले सबसे पहले उसकी तैयारी, उसकी तहकीक करें। ये आप लोग मुसलमानों को गिराने की खातिर जो है ना वो झूठ बांध के आप अहमद दीदार साहब की तरफ तहकीकात शुरू करेंगे। पहले वो सुने शाहजी की बात, कुरान का जो अकीदा है वो सुने पहले। जी शाहजी। अल्लाह जल्ले जलालुहु ने सूरतुल माइदा के बिल्कुल आखिरी रुकू में ईसा अलैहिस्सलाम का एक अजीब अंदाज में जो है ना तज़किरा किया है। अल्लाह जल्ले जलालुहु ने वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को अपने एहसानात गिनवाए हैं। उनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मशहूर मारूफ हैं, जैसे छोटी उम्र में उनका कलाम करना, मुर्दों को ज़िंदा करना वगैरह वगैरह। इस तहत में अल्लाह ने उनको ये भी बताया है कि हमने आपको तौरात इंजील का जो है ना वो इल्म दिया। और इसी तरह से अल्लाह जल्ले जलालुहु ने व तुबरिउल अकमह वल अबरस व इज़ कफ़फ़्तु वगैरह की जो है ना ये सारी चीज़ें अल्लाह ने डिस्कस की हैं। इसी जगह पर अल्लाह ने वहाँ पर फरमाया है व इज़ कफ़फ़्तु बनी इसराइल आनका इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनात। ये एक एहसान अल्लाह जल्ले जलालुहु ने ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िमन से डिस्कस किया है और हमें बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बताया कि वो वक़्त भी आप याद रखें कि जब हमने बनी इसराइल को आपकी पहुँच से दूर रखा। तो एक बात तो ये साबित हो गई कि बनी इसराइली ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँच भी नहीं पाए थे। और जो बाइबल के दोनों रिवाइज्ड और वो जो है ना स्टैंडर्ड एडिशंस हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें बिल्कुल ऐसा ही मिलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने जो है ना लास्ट सफ़र के चैप्टर में ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ थे। 12, 13, 10 वगैरह बाइबल में इसका तज़किरा है। और यहूदी उनको ढूंढते ढूंढते उस कमरे के बिल्कुल करीब आ गए थे जिस कमरे में ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। और वो जो उनका हेड जो था ना, लीडर था, वो सबसे शातिर वो ईसा अलैहिस्सलाम को उनको पता था कि इस कमरे के अंदर है। द लास्ट सफ़र में ये सारी तफसीलात लिखी हैं। किंग जेम्स वर्जन वगैरह रिवाइज्ड एडिशन आप पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ पर भी बाइबल में हमारा इख्तिलाफ उनके साथ ये शुरू होता है, वो कहते हैं कि कमरे के अंदर घुस गए और ईसा अलैहिस्सलाम को निकाल लाए और उनको फिर जो है ना सूली वगैरह दी। इस तरह से ईसाई मानते हैं। लेकिन अल्लाह ने इन सारी अकायद का रद्द किया। अल्लाह जल्ले जलालुहु ने वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना अल-मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, यहाँ पर उनकी उस कौल का जो है ना वो अल्लाह ने रद्द किया कि जो ईसाई और यहूदी मानते थे। एक उनका दावा ये था कि हमने ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को जो है ना कत्ल किया है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनका एक कुफ्र ये भी है, एक कुफ्र ये है कि ये बात के ऊपर ज़िद बज़िद हैं, अड़े हुए हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के रसूल थे उसको कत्ल किया है। अल्लाह ने फरमाया ये कुफ्र का कलिमा है। इससे ऊपर आए देखिए, वहाँ पर अल्लाह ने उनका एक कुफ्री अकायद को जिक्र शुरू किया है कि मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्होंने बहतान लगाया। एक कुफ्र अल्लाह ने गिनवाया। फिर ये दूसरी बात अल्लाह ने की कि उनमें से इनके कुफ्र में से एक बात ये भी थी कि इन्होंने रसूल ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यह अकीदा गढ़ रखा था। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया वमा क़तलूहु, कि ना उनको जान से मारा गया, वमा सलबूहु, ना उनको सलीब दी गई। और सलीब वाली बात तो वहाँ से पीछे से जो है ना आती है मायदा से कि अल्लाह ने उनके हाथों से भी उनको दूर रखा। तो जब वो गिरफ्तार तक नहीं हुए तो सलीब तक कैसे आए, चढ़े कैसे सलीब पर, उनको कत्ल फिर कैसे किया गया। जब गिरफ्तारी ही साबित नहीं है तो पूरा मुकदमा ही वो जो है ना गलत साबित हो जाता है। तीसरी बात यहाँ पर बड़ी काबिल गौर ये है कि अल्लाह ने आगे फरमाया है वमा क़तलूहु यकीना। अब इस जुमले की अगर आप देखें ना तो ये उस पुराने दावे के ऊपर एक और मोहर है जो अल्लाह जल्ले जलालुहु ने लगाई है कि बिल्कुल ये बात जो है ना, यानी इतनी मुकम्मल बात है कि ये बिल्कुल ये गलत उसमें पड़ गए हैं, उनको किसी ने नहीं मारा। यकीन के दर्जे में अल्लाह आपको बता रहा है। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया बर रफ़अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने फिर आगे फरमाया कि उनको हमने अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह अजीज़ है और हकीम है, गालिब आने वाला है और हिकमत वाला है। अब चार चीज़ें यहाँ से साबित हो गई, ना गिरफ्तार हुए,
ना सूली, ना उनको जो है ना कत्ल किया गया, और उनको अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह का फैसला गालिब आया। ये 5 चीज़ें इन 5-6 आयतों में जो है ना इंसान को पता चल जाती है। अब यहाँ पर 2 बातें बड़ी काबिल गौर हैं कि जो हमारे ये जो मिर्ज़ाई हजरात हैं, इनका ये अकीदा क्या ये कुरान वाला अकीदा है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ ढोंग रहे। ये यहूदियों की बात मानते हैं, कुरान की बात नहीं मानते। इनका अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई, ये यहूदियों का अकीदा है, जबकि कुरान ने साफ कहा है वमा कतलूहु वमा सलबूहु। अल्लाह ने साफ भेजा, नस है, सरी नस है। तो ये कुरान की नहीं मानते, ये मानते हैं कि उनको सूली दी गई। तो ये यहूदियों की बात। मुस्लिम बैठे हैं, सॉरी शाह साहब, अहमदी मुस्लिम साथ आपके बैठे हैं, कह रहे हैं जी कि हमारा अकीदा वही है जो कुरान का है। नहीं, एक अहमदी मुस्लिम साहब, राजा साहब एक मिनट, मैं ये बात कर लूं, फिर इनको मौका देते हैं, ये फिर बोल दें। ये झूठ बोलते हैं, इनका अकीदा यहूदियों वाला अकीदा है। अगर ये मानते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से मान लें जैसे कुरान ने कहा है, किसी तावील की इसमें जो है ना गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने साफ सरी कती नस में ये बात बताई है वमा सलबूहु, कि उनको सलीब ना दी गई। ठीक है, और वमा कतलूहु के सीगे के साथ अल्लाह ने साफ जाहिर कर दिया कि उनको जान से नहीं मारा गया। ये अकीदा यहूदियों का है कि उनको सलीब, बल्कि मिर्ज़ा ने खुद लिखा है कि वो जो है ना दाढ़ी में जो है ना शराब उंडेली गई और लड़के उसको मारते रहे, और एली एली लिमा सबक्तनी वगैरह वगैरह के अल्फाज उसने खुद लिखे हैं ईसाइयों के। तो ये इनका अकीदा, ये झूठ बोलते हैं, दजल करते हैं मिर्ज़ाई। ये इनका अकीदा यहूदियों वाला अकीदा है। ये नाम तो लेते हैं कुरान का, लेकिन अकायद यहूदियों वाले रखते हैं। अगर ये अपने आप को कहते हैं कि हमारा कुरान वाला अकीदा है, कुरान वाला अकीदा तो साफ अकीदा है। दूसरी बात जो ज़ाहिर हो गई ना, वो ये ज़ाहिर हो गई कि देखो ईसाइयों का भी अल्लाह ने रद्द किया, और ईसाइयों को नसारा के एतबार से अल्लाह ने बताया कि जो अकायद तुम्हें यहूदी, एक तो तुम्हारी नज़र से जो ऐसे नज़र आ रहा था जैसे यहूदी ने आपको पट्टी कराई है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इसी वजह से तो ईसा अलैहिस्सलाम की इतनी लंबी चौड़ी बहस की अल्लाह ने। फिर अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हुमा की हदीस बुखारी शरीफ में है, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये साफ बताया है, जब उनसे उनके वो ना शागिर्द ने सवाल पूछा है तो उन्होंने अल्लाह की वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ के सुनाई, और फिर आगे फरमाया कि देखो अगर तुम्हारा दिल चाहे तो कुरान की आयत पढ़ लो, कि कोई भी उस वक्त तक जो है ना यह नसारा या अहले किताब में से मतलब नहीं बच पाएगा जहाँ तक कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान न ले आए। ये सहाबी खुद आयत की तफसीर कर रहे हैं, ये उस तफसीर को नहीं मानते हैं। हाँ, ये बात इसकी एक अजीब बात ये है कि अगर इनका कहना मान लिया जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई है, चले मौत नहीं आई, बकौल इनकी सूली दी गई है, अगर इस बात को एक सेकंड के लिए एक फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट रख भी लिया जाए ना, तो देखें आगे आयत आपको आगे नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने आगे आयत में फरमाया है वकान अल्लाहु अजीज़न हकीमा। अजीज कहते हैं गलबे वाले को, कि उसकी प्लानिंग गालिब आ गई। अब एक प्लानिंग की थी यहूदियों ने, ईसाइयों ने, और एक प्लानिंग थी अल्लाह जल्ल जलालुहु की। अगर इनका ये कहना मान लिया जाए ना फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि भाई उनको सूली दी गई और फिर वो सूली से उनको उतार दिया गया वगैरह वगैरह, तो ये बात भी सही नहीं ठहरते, क्योंकि अल्लाह ने आगे खुद बताया है वमा सलबूहु। तो अल्लाह ने फरमाया इनका अकीदा ये भी है ना कि ये कहते हैं कि ये तो अल्लाह पे बुहतान है कि अल्लाह ने ऐसे गालिब करना था कि ईसा अलैहिस्सलाम को इतनी भी ताकत नहीं दी कि वो उनका मुकाबला कर सकते, और उनको तो उठाना पड़ गया अल्लाह को। ये एक गुस्सा खाना, ये पे वो अल्लाह की एक हिकमत है। तो मतलब कि ये अल्लाह का अजीज़ और गालिब और हिकमत वाला इस तरह से ये मानते हैं कि नहीं ईसा अलैहिस्सलाम को वो कील ठोंके, उनको तजलील की जाए, उनको थप्पड़ मारें। ये है अल्लाह का अजीज़ होना, अल्लाह का गालिब होना। अल्लाह की हिकमत ये है कि उनको चोरों के साथ, दो चोरों के साथ लटका के जलील करके और फिर उनकी तजलील करके फिर उनको बचा के और औरतों वाले कपड़े पहना के कश्मीर भेज दिया जाए। ये है अल्लाह का अजीज़ होना, गालिब होना, हिकमत वाला। ये मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह का उठाया जाना हिकमत ये कहते हैं नहीं, ये तो अगर ये बातें मान ली जाए तो इसका तो साफ यही मतलब है कि यहूदी अपनी चाल में कामयाब हो गए और नाऊजुबिल्लाह अलैहिजुबिल्लाह अल्लाह पाक नाकाम हो गए, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है ना वकान अल्लाहु अजीज़न हकीम। इनके ऊपर एक मिसाल दी जाती है कि एक
وہ دوست ہے وہ دوسرے دوست کو کہتا ہے کہ کچھ بندے مجھے آ رہے ہیں مارنے کے لیے، تو مجھے یعنی کہ وہ بچایا جائے، تم مجھے آؤ اور آ کے بچاؤ۔ وہ دوست کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں بچا لوں گا، ٹینشن نہیں لینی۔ تو وہ بندے آتے ہیں۔ عثمان بھائی یہ احمدی مسلم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وہی موقف ہے، مرزا صاحب کا تو ان کا موقف الگ الگ نہیں ہو گیا ان سے پیچھے دوبارہ؟ جی جی چلیں میں شاہ جی پوچھیں گے تو میں ایک مثال یہی دینے لگا تھا، پھر میں جانا ہے مجھے۔ اچھا وہ دوست نے کہا کہ مجھے بچاؤ، شاہ جی بھی کہیں کا روڑا بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ اچھا بتاتے ہیں آپ کو بھی۔ اچھا وہ دوست نے کہا کہ مجھے آپ بچانا، مجھے مارنے کے لیے کچھ بندے آ رہے ہیں، اور اس کے دوست نے کہا کہ ٹینشن نہیں لینی میں بچاؤں گا تمہیں۔ لیکن وہ ہوا یہ کہ وہ بندے آ بھی گئے، اس کو انہوں نے مارا پیٹا، 2 چوروں کے ساتھ لٹکایا، اور پھر جب وہ دوست جب کہ وہ مرنے والا تھا تو وہ پہنچ گیا اور آ کے کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں کتنا اچھا بچا لیا، کتنا زبردست تمہیں بچایا، کتنا میں غالب ہوں، کتنا حکمت والا ہوں کہ بس تیری سانسیں تھوڑی سی رہ گئی ہیں، اتنا تجھے ذلیل کر دیا گیا ہے، لیکن میں تجھے اب ہاسپٹل لے جاؤں گا اور تجھے بچاؤں گا، ٹینشن نہ لینا۔ یہ ہے ان کا ماننا، یہی عقیدہ ہے ان کا، اور یہ اللہ کی طرف ایک بہت بڑا بہتان ہے، بہتان عظیم ہے، بہتان عظیم ہے، اور یہی یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہی یہود کا عقیدہ ہے، یہی عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ وہ تو ہر سال ادھر یورپ میں بھی دیکھیں وہ ایک چیز مناتے ہیں، وہ ایک بندے کو عیسیٰ علیہ السلام بناتے ہیں اور اس کو لوہے کی تاریں اور پھر سلیب لٹکا کے پھر اس کو مارتے ہیں، جیسے وہ ماتم، یعنی کہ وہ پھر سارے مل کے وہ اس بندے کو مارا جاتا ہے، پھر اس کو سلیب دی جاتی ہے، اور یہ عقیدہ ہے ماتم یہ آپ نے انہیں سے سیکھا ہے۔ ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل، ماتم جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ماتم جو ہے وہ عیسائیت بھی کر رہی ہے، بالکل میں تو کہہ رہا ہوں واضح طور پر یہاں پہ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے پھر مان لیا نا کہ آپ نے یہودیوں کا عقیدہ لیا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے ماتم عیسائیوں سے لیا ہے، تو آپ نے پھر ان کا پورا عقیدہ یہودیوں سے لے لیا۔ قرآن کا عقیدہ لیا، قرآن وفات قرآن میں کہاں پہ ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے میری بات سنو نا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب میری بات سنو نا، اب میری بات تو سنو، یہ تو توہین کر رہے ہیں آپ خاتم النبیین کی، داؤد میری بات تو خاتم النبیین کی طرح توہین کر رہے ہیں۔ اگر آسمان پر جانا ہوتا یا آدم جاتا یا اچھا رٹا بعد میں لگا لینا، پہلے یہ بتاؤ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ لٹکایا گیا؟ یہ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کپڑے لباس بدل کے عورتوں کی طرح کشمیر بھاگ گئے تھے؟ یہ قرآن میں کہاں پہ ہے؟ شاہ جی جو بائبل پڑھ کے سنا رہے ہیں، نہیں شاہ جی نے تو وہ بات بتائی ہے نا کہ جو قرآن کی تائید میں ہے کہ وہ بھائی کیا وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو قتل کیا گیا؟ وہ بتائی انہوں نے بات، کیا وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو سلیب دے گی؟ عیسائیوں کا عقیدہ بالکل وہ بتایا، قرآن نے بتایا وما صلبہ، ان کو سلیب نہیں دی، بلکہ ان کا یہ گمان ہے، ان کو قتل نہیں کیا، بتایا کہ ہاں یہ ان کا گمان ہے، ہم نے دیکھنا ہے کیا واقعی ان کا گمان تھا، کیا واقعی ان کا عقیدہ تھا؟ پھر ہم نے یہ دیکھا قرآن سے کہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے جا کے کہ واقعی قرآن اس کی جو بتا رہا ہے اس کی ہمیں بات ملتی ہے، تو بالکل ان کا عقیدہ ملتا ہے۔ بھائی یہ عقیدہ قرآن میں نہیں لکھا کہ ان کو چوروں کے ساتھ لٹکایا گیا، آپ نے یہ ڈائریکٹ یہودیوں سے لیا ہے، آپ نے یہ ڈائریکٹ یہودیوں سے لے لیا، ڈائریکٹ عیسائیوں سے لے لیا۔ کام تو آپ کر رہے ہیں کہ جو بھی مسیح آئے اسے لٹکا دو، بتائیں نا جی حوالہ دے ذرا، وہ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے 2 چوروں کے ساتھ لٹکایا گیا؟ شاہ جی نام جو ہے تمیز سے لیں، یہ نہ ہو آپ کی بےزتی ہو جائے۔ مرزے نے شاہ جی اپنے بڑھاپے کا نظام سیدھا کریں۔ داؤد صاحب شاہ جی ان سے حوالہ لے کر دیں جی مجھے کہ یہودیوں نے قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو 2 چوروں کے ساتھ لٹکایا گیا، ان کو تذلیل کی گئی، نیزے لگائے گئے، تھپڑ مارے گئے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ ان سے مانگتے ہیں۔ مرزے نے خود روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جا بیٹھے ہیں، مرزا خود مانتا ہے اس بات کو۔ آپ ایسی مخلوق پیدا ہو گئے ہیں نا کہ نہ آپ لوگ اللہ کی مانتے ہیں، نہ آپ قرآن کی مانتے ہیں، نہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، نہ صحابہ کی مانتے ہیں، نہ مفسرین کی مانتے ہیں، نہ وہ مجتہدین کی مانتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ آپ اپنے مرزے صاحب کی بات بھی نہیں مانتے، حالانکہ انہوں نے خود روحانی خزائن میں لکھا ہے، آپ اس کی بھی نہیں مانتے، حیرانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مانتے ہیں لم یمت،
کہ ان کو موت نہیں دی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے. جی ٹھیک ہے شاہ جی آپ ان سے کریں بات, ان سے حوالہ لے لیجیے گا, مجھے اجازت دیں, میں پھر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. جی عبد مسلم صاحب. جی یہ ابھی آپ کے عثمان